علیہ السلام کو پوچھا، سوال کیتا ایمان نے بارے فرمایا جس ٹائم تسانی نیکی تساں خوش کرے اور تسا کو غلطی ہوئے تو تسی پریشان ہوو، یہ اس گل کی علامت ہے کہ تسی ایمان والے ہو، مومن ہو۔ تو جڑا مومن بندہ، مومن عورت ہے، مرد ہے، اساں نیکی نہ کام کر کے خوشی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے نیک اعمال نہ ایک ذخیرہ چھوڑ کے گئے۔ اگر نیک اعمال مسلمان مرد کرسی، مسلمان عورت کرسی، کہ اس نے دنیاوی زندگی جڑی دنیا نے ساڑی زندگی ہے اس نے اندر بھی کام آسن، اور پھر اس تو بعد جڑی ساڑی قبر حشرنی زندگی ہے اس نے اندر بھی کی نیک اعمال کام آسن۔ سب تو پہلی چیز یہ کہ اللہ پاک کا ہر او عمل پسند ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام نے طریقے نے مطابق کیتا ون۔ اس واسطے قرآن کریم میں اللہ پاک نبی علیہ السلام نے زندگیاں ساڑے واسطے نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بہترین نمونہ ساڑے واسطے۔ نبی علیہ السلام نال جتنا مضبوط ساڑا تعلق ہو سی، نبی علیہ السلام نال جتنی ساڑی محبت قوی ہو سی، جتنی ساڑی محبت نے اندر قوت اور طاقت ہو سی، اس نے مطابق اسی نبی علیہ السلام نے 10 اعمال کرساں۔ آج اللہ پاک معاف کرے کم قسمتی نال نبی علیہ السلام نے زندگی نال اساں پیار نہیں، نبی علیہ السلام نے ذات نال او جی عقیدت محبت نہیں جس طرح اللہ پاک نے پیغمبراں اللہ پاک خود دسا۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ پاک آقا کہ آخری میرا پیغمبر میرا نبی اس دور جاسی، اے نبیانی جماعت تسی اس دوراں اگر پاؤ تسانی موجودگی چاہوے تو پہلا کام ہی وے تسی اس تے ایمان آنی ہو، پھر اس نے مدد کریو، اس نے نال ملون جیو۔ ای گل نبی علیہ السلام بھی صحابہ کرام سمجھائیے کہ اللہ پاک نے نزدیک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا مقام ہے۔ آج اللہ پاک معاف کرے ایسا نے کم قسمتی ہے کہ ایسا ہر دنیا نے چیزاں سکھتا مگر نبی علیہ السلام نے زندگی آنی سکھا۔ آج نبی علیہ السلام نا مقام اللہ نے محبوب علیہ السلام نے زندگی ساڑی نظرت اوجل ہو گئی۔ ایک موقع تے نبی علیہ السلام بیٹھے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور نال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک مجلس بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نے اندر ایک چیز نہ پیے جس نے اندر کوئی گلہ لکھیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنا شروع کرنے، اس نے اندر تورات نیا موسیٰ علیہ السلام نی کتاب یا کوئی گلہ ہی ہیں۔ جس ٹائم وہ تورات نیا گلہ پڑھیا گئیاں اللہ نے محبوب علیہ السلام غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوپڑی وینن، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نی نظر پہ گئی حضرت عمر تے، فرمایا عمر اللہ نے محبوب علیہ السلام نے چہرے وال ویک اللہ نے محبوب پیغمبر تیرے اس پڑھنے پسند نہیں کرنا پہ۔ حضرت عمر جی کچھ لکھیا رکھ چھوڑا،
اور فرمایا رسیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ کہ میں اسلام دین من گیا اللہ رب من گیا اور اللہ نے حبیب تساں اللہ نے لاڈلا رسول من گیا. نبی علیہ السلام اس تو بعد فرمایا عمر میرے دین آنے تو بعد تمام دین منسوخ ہو گئے. میں جڑی کتاب آندھی ہے قرآن کریم اس نے آنے تو بعد تمام کتاباں منسوخ ہو گئی ہیں اور تمام احکامات الہی او جڑے میں دسن اس تے تساں عمل کرنا بیس. ہر او کام جڑا میں کرساں او تسی کرسو تے تساں ثواب مل سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نال ای بھی گل دسی. فرمایا جس نبی نے کتاب تو تورات پہ پڑھنے اس کا نام موسیٰ علیہ السلام. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آواں جن زندہ ہو گئے انہاں بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کرنی پیس. تو اس تو ہی گل پتہ لگی کہ اس دورے اور قیامت تک اسی اللہ نے حبیب نے زندگی اپناساں تو اسی ساڑھے سے کامیابی ہے. اور اسی ہر ڈیزائن ساڑا پسندیدہ ہر دنیا نی چیز ساڑی پسندیدہ کوئی ایجا بندہ نہیں جڑا آکے جی میں ای کام پہ اس وجہ کرنا کہ ای اللہ نے حبیب نہ پسندیدہ. مگر میری ماما پہنا یاد رکھو ای اس وقت ہی ہو سی جس ٹائم اللہ نے حبیب نال ساڑی محبت ہو سی. جس بندے نال محبت ہونی ہے اس بندے نی گال آدمی مننا بھی ہے اس نے گلاں سننا بھی ہے وہ جڑا کام دسنا اس کام آدمی کرنا بھی ہے. اور اللہ نے محبوب نہیں محبت نہ سا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے حبیب کون آئے. پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑھے ہستے کتنیاں قربانیاں دیتیاں. یہ دین سخلہ ساڑھے کرنجی پہنچا یہ قرآن ساڑھے کل سخلہ نہیں آیا. صحابہ کرام نے ان تھک محنت آج جکر اسی دنیا سے رات تیار ایک کیتی ہے صحابہ کرام دین سے رات تیار ایک کیتی ہے. وہ دنیا سے نہیں توڑے. پاکستان نے اندر کئی صحابہ کرام نے قبرہ بنیاں مختلف گراواں نے ویچ علاقے نے ویچ. صحابہ کرام آج تو 1400 سال پہلے اللہ پاک نہ دین کے ان کے تھے آیا ہے. اگر صحابہ کرام بھی ساڑھے وانگوڑ دنیا نے کمج لگوان جوان دنیا نے پیچھے جکرو اسی لگے ہیں او جا صحابہ کرام بھی لگوان تا آج اسلام ساڑھے کرا تک نہیں پہنچ لیا. انہاں اسلام دینہ پھیلانے آسے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے طریقیاں پھیلانے آسے اپنے کار بار چھوڑے تیاں پتر چھوڑے. آج ادھی سوچاں تھوڑی جے ٹلا سے کل قیامت تاڑے انہاں نے سامنا کرنا پیسی. انہی ساڑھے کو پوچھا ہی کنون کہ ایسا تا اسلام آسے مرد بھی قربانی دیتی ہے عورتیں بھی قربانی دیتی تسی کی کار کے آئے ہو. ایسا کل کی جواب ہو سی کہ اسی دنیا نے کمج لگے رہے ساڑھے کل واند نہیں آئی ٹائم نہیں آئی. ایسا کارے جی ڈنگور رکھے آئے ایسا دودھ چونا ہونے یا کرنے پانڈے او تونے ہونے ہیں کرنی صفائیاں کرنی ہونی ہیں چیڑے کپڑے بنانے ہونے ہیں کی ساڑھے کل جواب ہو سی. اس وقت یاد رکھو صحابہ کرام نے کام ساڑھے کل زیادہ آئے انہاں 100 ہوٹ رکھے آئے بکریاں نے ریوٹ رکھے آئے. انہوں نے اولاداں آج کسی نے 2 4 5 تیاں بطرون انہوں نے 3 35 ایک صحابی نے تیاں بطر آئے. اس تو باوجود انہوں دین نہ پلو نہیں چھوڑا دین نے دامنہ پکڑ کے ٹورین اور الحمدللہ انہوں نے محنت نال انہوں نے قربانی نال آج پاکستان نے اندر الحمدللہ دینی مدارس مساجد قرآن حدیث سب کچھ ساڑھے کل موجود ہے. یہ قرآن کریم ہے جائی نہیں کہ حوج اٹھ کے ساڑھے کو لا رہا. یہ قرآن کریم پہنچنا صحابہ کرام اپنی جانا چاہتے دیا. تو میں یہ گل پہ سمجھانا کہ اللہ پاک نے رسول نال محبت ہوئے. قرآن کریم بھی آنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا ایمان والے ہیں تو اللہ نے حبیب نال اللہ نے حبیبہ ایمان والا نال اپنی جان تو زیادہ محبت ہے. قرآن کریم مختلف مقامات تے اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام نہ تذکرہ کر کے دسا
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. فرمایا اللہ نے حبیب اتنا غم رکھنے ہے اپنی امتہ سے کہ اللہ پاک کا قرآن بھیجنے پہ گیا کہ میرے محبوب اتنا ہی پریشان ہو کہ ایمان نہیں آنے تو تسی اپنی جان ختم کر چھوڑ سو. اس سے یاد رکھو قیامت دے تیڑے اساں اللہ نے سامنے پیش ہو ساں اللہ پاک ساڑھے تے دنیا نے سوال نہ کر سی کہ کتنے تیاں پتر آئی نہیں کی کر کے آئی ہیں کتنے تیرے کام آئے کتنے ڈنگر آئی نہیں کتنا مڑت کمانے آئی کی کرنوں نے ہوئی نہیں. اللہ پوچھتی میرا دین تسا کو لایا اس دین اپنایا نہیں یا نہیں اس دین تے عمل کیتے ہیں یا نہیں کیتے ہیں. آج اللہ پاک معاف کرے دنیا نے کافرن یا رسم ساڑھے گھراں چ موجود انہوں اساں پتہ بھی نہیں اساں پتہ کہ ہن اگلا مہینہ جڑا شروع ہوتی سفر نا ای مہینہ تر تیزی نہ اساں ماما بہناں ساڈیاں ای پتہ کہ اس مہینے نے آخری بدھاں چوری کرنی چاہیے. آج ای ساریاں رسم رواجہ توہم پرستی ای ساڑھے گھراں چ آ گئی ہے غیرت نکل کے آئیے. ای آج سارے لوکاں پتن رسم رواجہ نہ ٹائم بھی پتا تیاڑے بھی پتا وقت بھی پتا فلانا کم فلانے ٹائم تے کرنا. مگر آج کسی مسلمان ماؤ پہنوا ای نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام اشراق نی نماز پڑھیے نبی علیہ السلام نے گھر والیاں اشراق نی نماز پڑھیے. اشراق نی نماز نہ وقت کیڑے ٹائم تے وے چاشنی نماز اللہ نے حبیب اور نبی علیہ السلام نے گھر والیاں پڑھی کیڑا ٹائم ہے. زوال نی نماز ککرو اللہ نے حبیب پڑھی کیڑے ٹائم پڑھی. آج اساں فرض نماز پڑھ لینا ٹائم نہیں صبح نی نماز دے چڑھے والے یاد آنی ہون کہ مکیا چھوڑ دے پیشی نی نماز دیگریاں کن گئے روٹی کھا کے سوتے ہیں 4 بجے تک سوتے ہیں بیغام. جس ٹائم احکام الہی پائمال ہونے اللہ نے حکم ترٹنے نبی علیہ السلام نے پیارے مبارک طریقے چھٹنے پھر اللہ پاک خف ہونا. علماء کرام لکھا زمین آسمان تو قیمتی اللہ پاک اپنے محبوب نے طریقے تو اللہ پاک وہی بھیجی میرے محبوب کی جتنے بھی انبیاء نے سارے میں آکھا کہ جس ٹائم تسی آ رہے ہو تو ست ایمان لاؤں تو سنل محبت کروں. پھر اس تو بعد جس وقت نبی علیہ السلام معراج کرنے آستے اللہ پاک کل گائن شب معراج اللہ پاک استقبال نے طور تے تمام نبیاں مسجد اقصی جمع کیتا میرے نبیاں عزت دیو میرے نبی نے استقبال کرو. آج میرا نبی میرے نال ملاقات سے بیانا. پھر انبیاء نبی علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھائی. انبیاء کتنا تعارف ہے پہلے آسمان دے آدم علیہ السلام نال ملاقات دوسرے آسمان تے ادریس علیہ السلام نال ملاقات پھر اس طرح نبی علیہ السلام وینن یوسف علیہ السلام نال ملاقات کرنن حضرت یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات کرنن عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کرنن اور پھر حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہونی. پھر 7ویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہونی. او پیغمبر اللہ نے محبوبہ اے جا سیلنے آئے اے جا پہلے تو تعارف ہے کہ نبی علیہ السلام پہنچنے گئے جبریل نہ لیا جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان نہ دوئے نہ تریے نہ جس ٹائم نبی علیہ السلام نہ صرف نہ کہا گیا آدم علیہ السلام استقبال کیتا ابراہیم علیہ السلام استقبال کیتا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام استقبال کیتا مرحبا مرحبا. وجہ کی ہے کہ اللہ نے حبیب نہ اللہ پہلے تعارف کروا چھوڑیا. نبی علیہ السلام دنیا آئے نہیں آئے آنے تو پہلے اللہ پاک کائنات نے اندر اپنے محبوب نے تذکرہ کر چھوڑیا تاکہ کائنات نے لوکاں پتہ چل وجے. مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لکھا خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کتاب نہ حوالہ دے گے کہ نبی علیہ السلام جس ٹائم پیدا ہوئے نبی علیہ السلام نی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرمانیاں کہ میری چولی نے اندر میرا پتر پیا میرے گھر نی چھت پٹیے اور ایک بدل آیا اور اس میرے بچیاں کہر گتا اور پھر آواز اس بدل چ آئی کہ بچیاں کھڑو زمین آسمان نی سیر کرواؤ مشرق اور مغرب نی سیر کرواؤ شمال اور جنوب نی سیر کرواؤ. آدم علیہ السلام تو کن کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نی جتنیاں پیاریاں پیاریاں خصلتاں صفتاں اس بچیاں دیو.
आदम अलैहिस्सलाम ना खुल्क इस बच्चे दो, शीस अलैहिस्सलाम नी मार्फत इस बच्चे दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नी कुर्बानी इस बच्चे दो, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ना जिहाद इस बच्चे दो, नूह अलैहिस्सलाम नी तबलीग इस बच्चे दो, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना जलाल इस बच्चे दो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ना सबर इस बच्चे दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ना हुस्न इस बच्चे दो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नी फसाद इस बच्चे दो, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ना जोत इस बच्चे दो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नी जड़ान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नी जवानी इस बच्चे दो। इस सारे नबियों ने तारुफ करवा के अल्लाह पाक फरमाया मेरे महबूब ना कायनात तस्करा करो, तारुफ कराओ कि मेरा महबूब जिस टाइम आती वो इस तरह होसी। जमी अंबिया ने अखलाक इस नबियां दो। अल्लाह पाक असा ऊ नबी दिता इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिसने अखलाक सब तो चंगे है, सब तो आला है। आज अल्लाह पाक माफ करे उस नबी ने जिंदगी मेरी मामा भैणा नहीं सीखी, उस नबी ने तारुफ नहीं। हुण ये कर असी बैठियां बयान मुक्सी, बयान तो पहले आप कीधु ना तारुफ भैन केड़ी जगह चो आई है, भैन सुना करे ने हालात के जन, भैन धी के जा जिंदगी गुजारनी है जड़ी वीया या पुत्र जड़ा वीया है नू के जा तेरे नाल पे जिंदगी गुजारनी है। फिर एक ही दूसरे को तारुफ करने पूछने, फिर एक एक गल पता भी होनी है। सस लगनी है कि मेरी नू कह जा, जौतरा मेरा कह जा, मेरी धी कह जा बसनी है। सारे करे ने हालात अज असा पता असि दुनिया के तस्करी भी करने, कोई निकी जी गल पूछना कि भैन पता लगा तुसने घर तुसने नू थोड़ी जी खप होई ते सस अलिफ तो कहने की या तक स्टोरी खोल ली है और सुनानी है कि मेरी नू कह जी आई, क्यों खफ होके गई है, किस गल तो लड़ाई हुई है। आज सारिया गल्लां दी मालूमात असा है निक्के निक्के याद हुन। हुण भी किसी माऊ भैणुआ पूछ दसी ने मैं निक्की होनी है ते एजा काम करने साडे वालो साहब एजा है, साडियां फूफियां एजा आईयां, साडा खानदान एजा आ, साडे घर इतनी गाइयां होनियां, साडी पट्टी होनी आई, असी अजे छलियां हो गैलने अजे जरा साडे घर फलाना काम होने सब याद है। मगर उसी माऊ भैणुआ बिठा के पूछ कि जिस नबी ना कलमा पढ़ी उस नबियां सैनी, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ना पता ही। उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 23 साल नबूवत जड़े गुजारे, जड़े अमल कीते तू तेरे इल्म में जैन ना ने अंदर मेरी माऊ भैणों ने जवाब है। इक्का दुक्का कोई मेरी मां बहन होती जिसको कम अज कम बहुत ज्यादा कोशिश की होती तो कोई अल्लाह ने महबूब ने जिंदगी सीखी हो सी। जिस टाइम तक अल्लाह ने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहब्बत दिल च ना आसी, अल्लाह ने महबूब ने कीते अमाल नाल भी मुहब्बत न होसी, अल्लाह ने महबूब ने जिंदगी नाल भी मुहब्बत न होसी, अल्लाह ने महबूब ने कीते कमा नाल भी मुहब्बत न होसी। इसा से मुहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा सिखनी पैसी। घर ने अंदर कोई धी पड़ी है, महल्ले ने कोई धी पड़ी है, कोई भैन पड़ी है, कोई मां पड़ी है, किसी ने कॉल बहना पैसी और सिखना पैसी कि अल्लाह ने हबीब असा केड़ी जिंदगी देख गए। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ मर्द ने नबी नहीं आए, औरतां ने भी नबी बन के आए। नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह मर्दा आमाल दसन हो जो औरतां भी आमाल दसन, तो फरमाया अंबिया ने अंदर अल्लाह ने महबूब न तारुफ होया। अंबिया अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत ना इजहार कीता। उसके बाद फरिश्ते जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कहन के लख ते करोड़ ते खरब ते फरिश्ते नाल भी तारुफ होया। जिस टाइम नबी अलैहिस्सलाम महराज गए तो फरिश्ते भी नबी अलैहिस्सलाम ने आमद ते इस्तकबाल कीता। अल्लाह ने महबूब ने पहले ही तारुफ हो गया। और फिर जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरिश्ते के जिस 24,000 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम को कुरान की वही आंदी है, उन्होंने को पूछा गया तो उन्हें दसा कि अल्लाह ने महबूब जो प्यारा मां जहान कोई नहीं। और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जरा मौत न फरिश्ता रूह कब्ज करना, अल्लाह ने रसूल नाल इतनी मोहब्बत है कि वो भी रूह कब्ज करने आया तो अल्लाह ने रसूल को इजाजत मंगी, इसकी तो इजाजत हो तो मैं बूही ने अंदर आवा। अल्लाह ने महबूब नाल फरिश्तियां भी मोहब्बत है। अल्लाह ने महबूबा जिन्नात जिन्नात जिन्ना जिन आखने जिन जेड़े अग्गी तो बने जिन्नात भी अल्लाह ने महबूब नाल मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफा गए, उधर इस्लाम ने दावत दी, उतने लोगों दावत नहीं सुना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वट्टे मारे, पत्थर मारे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़ैद इब्ने हारिसा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लहूलान हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतो जिसले मुड़ के आए राय थे सुबह की नमाज ना टाइम है, एक जगह पहुंचे, उधर पहुंच के सुबह की नमाज पढ़ने, कुरान करीम की तिलावत करने, एक जिन्नात की जमात लगी हुई है। उन्हें कुरान सुना, वो खल गए।
सूरत जिन ने अंदर तस्करा अल्लाह पाक फरमाने कुल ऊखिया इलैया अन्ना उस्तमा नफरुम मिनल जिन यस्तमिऊनल कुरान। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात नी जमात लगी है उन्हें कुरान सुना। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिठी जुबान जो रुकन और फिर वो जमात जड़ी आई नसीबीन इलाके ने 7 जिन आए वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो जिन्नात ने अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मोहब्बत है। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम ना तारुफ है। और फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल ईता इंसान ईता अंबिया फरिश्ते और जिन्नातुन अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल इस तो हट के भी अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ भी मोहब्बत करने है। पहाड़ जमादातुन गैर ज़विल अकूल जिन अकुल नहीं पहाड़ ने अंदर अकल नहीं इंसान अकुल है पहाड़ नहीं मगर अकल तो बावजूद अकल ना होने तो बावजूद भी पहाड़ नहीं मोहब्बत कितनी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाया मैं ओद पहाड़ नाल मोहब्बत करना और ओद पहाड़ मेरे नाल मोहब्बत करना। अल्लाहु अकबर। पहाड़ जमादात पहाड़ अल्लाह ने रसूल नाल मोहब्बत करने ना असा कम किस्मती है असी इंसान हो के अशरफुल मखलूकात हो के अल्लाह ने महबूब ना कलमा पढ़ के साढ़े दिल च मोहब्बत नहीं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह जा ओद पहाड़ नाल मोहब्बत करने और ओद पहाड़ अल्लाह ने रसूल नी गल कह जा मनने पहाड़ या जमादात या उस अकुल नहीं आई उस तो बावजूद कह जा गल मनने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बारी पहाड़ ते खलते नाल चंद सहाबा खलते पहाड़ ना नाम है हेरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखा उस पहाड़ ने अंदर जुम्बिश पैदा हुई पहाड़ हलने लगता। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया उसकुन हेरा हेरा खामोश होन। उसी टाइम पहाड़ ने अंदर जड़ी जुम्बिश पैदा हुई लर्जा पैदा होया कमने या जगह दे खल गया। फिर एक मौका आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओद पहाड़ ने उत्ते खलते नाल अबू बकर सिद्दीक है नाल हजरत उमर है नाल हजरत उस्मान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर खलते थे पहाड़ हला। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ नहीं जिसले देखा कि जुम्बश पैदा हुई लर्जा पैदा होया फिर फरमाया उसबुत ओहद ए ओहद पहाड़ सब्र कर हाल नहीं तेरे होते अल्लाह ने एक पैगंबर एक सिद्दीक और 2 शहीद खलते। एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा पूछा अल्लाह ने महबूब फरमाया जड़ा आदमी किसी ने मरने से जनाजा पढ़ती उसा 1 की रात अजर मिलती। फरमाया जड़ा कब्रां वैसी उसा 2 की रात मिलती। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा पूछा अल्लाह रसूल की रात किसा आने फरमाया ओद पहाड़ ने बराबर अजर मिलसी। ओद पहाड़ ने ना क्यों फिर किन्ने उलमाए कराम ने अल्लाह ने महबूबा पहाड़ा नाल मोहब्बत आई और पहाड़ा अल्लाह ने रसूल नाल मोहब्बत आई। फिर एक मौके से सहाबा कराम सदका खैरात की तरगीब दी ने खुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाने अगर मेरे को बहुत सारा भी माल होवे तो मैं चाहता कितने पहाड़ा ने बराबर होवे कितने त्याड़ा ने अंदर अंदर सा मैं खत्म करा। सहाबा करामा नाल दसने कि ओद पहाड़ इतना भी अगर मेरे को माल हो। इस तो ये गल पता लगी कि पहाड़ भी अल्लाह ने महबूब नाल मोहब्बत करने आए। और दरख्त जिन्ना असी बूटे आने आई करन बूटे लगे बूटे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मोहब्बत करने। बल्कि एक हदीस जाना नबी अलैहिस्सलाम फरमाने मैं उस वट्टिया भी सियाणना कि नबूवत मिलने तो पहले जिसने मैं तो लग के मैंने तो वट्टा मां सलाम करने वट्टे ने दिल च भी अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत। अज मुसलमान ने दिल च अकीदत मोहब्बत नहीं। अज असा ने लोगों ने दिल च जी जिसको लालच होनी उसकी मोहब्बत है। अज दुनिया ने लोग नहीं जड़े कल छोड़वे सुन साथ न दे सुन लालचीन खुद गरज होन उन्होंने मोहब्बत कर सा ना दुनिया बनी ना आखरत। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस अल्लाह ने हबीब नाल सच्ची मोहब्बत की थी मोहब्बत दुनिया ये कबर है आखिरत कम आने वाली मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत से अल्लाह पाक फैसले कर सी अल्लाह वेखसी दिल च मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी आई कितनी अजमत आई कितना मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने एक बार सफर ने वेचो सहाबा कराम आने के एक जगह रोक के नबी अलैहिस्सलाम खेमे लाए। खेमे लाने तो बाद सहाबा कराम आकर थोड़ी थोड़ी ढिल आराम करके नो थकावट दूर करो फिर असी अगे सफर कर सा। साहबी फरमाने कि नबी अलैहिस्सलाम भी एक ओट सो रहे
اتنے صحابہ اپنی اکھیں نال وینن کہ ایک بوٹا زمین جو پٹا گیا اور پٹنے تو بعد بوٹا ٹرنے لگ پیا. ٹرنے وہ بوٹا آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول کھلتا, پھر دوبارہ ونج کے اپنی جگہ جتھے کھلتے یا جتھے لگے ادھر لگ گیا. نبی علیہ السلام نے آکلی صحابہ کرام پوچھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوٹا ویکھا زمین جو نکلا اور تس نے کول گیا, تھوڑی جی ٹل کھلا واپس آیا. فرمایا اس بوٹے اللہ پاک کو اجازت منگی کہ یا اللہ تیرا محبوب چنگا لگنا, میں انہیں دیدار کرنا چاہنا. اللہ اجازت دیتی کہ وہاں میرے محبوب نے دیدار کر گیا. اور حدیث پاک جانا نبی علیہ السلام سفر چون رائے نے ایک جگہ حاجت ضرورت سے روکن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام روکن, ارد گرد کوئی اوٹ نہیں آئی, پردہ نہیں آیا. اللہ نے محبوب دو بوٹے اشارہ کیتا زمین چو پٹ کے آئیں اور نبی علیہ السلام تے اوٹ بن گئی, چھاں بن گئی. ای درخت جڑے وہ بھی اللہ نے حبیب نال پہ محبت کرنے, درختاں بھی پتا کی اللہ نے رسول ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال درخت پہ محبت کرنے, پہاڑ پہ محبت کرنے, یہاں تک کہ جڑے سی پانی پینے پانیاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ احساس اور پتا کہ اللہ دا حبیب ہے, اللہ نے رسول ہے. ایک موقع آیا نبی علیہ السلام سفر چون صحابہ کرام نے پانی موکیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا یا رسول اللہ وضو کرنا, ڈنگراں پانی پلانا, ڈنگر بھکھن ڈنگر پیاسن تریائن کراں کی. فرمایا کول پانی نہیں. فرمایا اللہ رسول پانی تھوڑا جا کی کروج پیا. فرمایا میرے کول آنو. صحابہ فرمانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی آن کے رکھا گیا. اللہ نے محبوب اپنی مبارک انگلیاں پائیاں, انگلیاں جو پانی جاری ہو گیا اور اتنا پانی زیادہ جاری ہویا کہ صحابہ کرام آپ پہ بھی پی کے تھا, اپنے برتن بھی پر کے تھے اور جانوراں بھی پلا چھوڑا. یہ کئی چیز آئی اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات بھی آئے اور پانیاں بھی اللہ نے رسول نال پیار ہے. انگلیاں جو چھٹ پہ جی, ایک بار ایک خوہ ہے جس پانی کوڑا آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لحاب دان اپنا تھک مبارک پایا کوئی اور کوڑا زار پانی میں ٹھو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر نے دوران وینے آئے. کئی باری اے جو آیا کہ نبی علیہ السلام سفر پہ وینن, ایک باری سفر گائن تے راہ نے ہوتے ویکھنے کہ ایک کبوتر ہے یا بعض کتاباں چلے کیا فاختہ جساں دی کگی آنے, کگی شور پہ پانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھا, صحابہ پوچھا کیوں پہ شور پانی, کگی ساڑھے ہوتے کھلتی. پتہ لگا ایک صحابی اس نے بچے لا کے کنان دن توتے تو یا کسی درخت تو, اور وہ بچے نہیں محبت پہ آنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی آقا اور یا نیڑے کیتا, فرمایا وائن تے جتو اس نے بچے لائے نہیں چھوڑ کیا. او کگی فریاد کن کے اللہ نے رسول کو لائی کہ میرے نکے نکے بچے میں نہ بغیر گزارا نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینے پہنے اچانک آواز آئی, ویکن ایک ہرن بدی ہے اور ہرن آواز دے کے آقا اللہ نے رسول ماں آزاد کرو. کول ایک بندہ ستے آ جس ہرن نہ پیے. اس ہرن آقا یا رسول اللہ میرے نکے نکے بچے میں انہاں دودھ پلانا, دودھ نہ ٹائم ہے اس مان آپ کے کنا دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرن آزاد کیتا, اس نے گلے چ رسی کھولی نے پٹا کھولا نے ہرن آزاد کیتے اور پوچھنے کہ واپس مڑ کے آسے. فرمایا اللہ رسول تو سر وعدہ میں مڑ کے آسا. وہ ہرن پہاڑاں چ گئی اور اپنے بچیاں دودھ پلا کے مڑ کے آ رہی. میں آنا میری مسلمان ماں پیڑا غور نال سنو, وہ ہرن ساڈے کولوں چنگی آئی کہ جڑی اللہ نے حبیب نال اتنی محبت کرنی ہے, گل مننی ہے, آنکھاں مننی ہے, گئی جے کو مڑ کے آئی. اج اسی اللہ نے رسول نے آنکھاں نہیں مننیا, اللہ نے حبیب نے گلاں نہیں مننیا. کار اگر شادی غمی آنی ہے آنا یہ طریقہ کرو اللہ نے حبیب نہ چھوڑو جی شادی کا موقع دے, شادی نے موقع تو تھا گلاں یاد آ گئی. اسی سارے دین تے عمل کرساں, اج ماواں پیڑے جے گلاں کرنیاں پئیاں. خدا را تھوڑا جا غور کریو, قیامت اللہ نے حبیب نہ سامنا اسی نے اوتے بچ بچاؤ نہیں نے, بہن برا کاکا ماما رشتہ دار کوئی بچانے والا نہیں, کوئی کرائے نہ بندہ, کوئی ماں بہن نال نہ کرتی نے, کل مکلے قبراں وینا پیسی. تو میں گل کرنے جانوراں بھی اللہ نے حبیب نال محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھا وہ ہرن مڑ کے آئی اور مڑ کے آنے تو بعد اللہ نے حبیب اساں پکڑ کے بنا. اعرابی اٹھا, دیہاتی اٹھا, فرمایا دیہاتی ای ہرن ماں چا دے. فرمایا اللہ رسول تساں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرن گلے نے اندروں پٹا کھول کے آزاد کرا, جل مانج اپنے بچے کو. ہرن نے دل جلنے حبیب بھی محبت. نبی علیہ السلام ایک صحابی نے باغ وچ گئے, ادھر ویکھا نے اونٹ تالو کڈیا دوڑنا پیا. صحابہ ڈر گئے جی اونٹ کے ساتھ لڑ نہ وجے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, صحابہ کرام کا اللہ رسول تنگ کرنا. نبی علیہ السلام کول گئے, اس نے گچی تے ہاتھ رکھنے سرے تے
اونٹ اے جا ہوش ہو کے بہ رہا اٹھیا بھی پتا کہ اللہ نے حبیب ایک مرتبہ ایک باغ گئے ایک اونٹ رونا پیا کول وانج کے پوچھا نے کیوں رونا اٹھنیا بولیا بھی اللہ پاک آوڑے حبیب وہاں سے کھائیں اللہ نے محبوب اٹھنیا بولیا بھی سمجھ جائے اس آقا یا رسول اللہ میرا مالک میرے کو بہت تیاری کام کرانا اور اللہ معاف کرے لوکا ڈنگور رکھے انہوں غلہ کاٹ پانے ونڈا کاٹ جانے انہوں کو کام زیادہ آنے ونڈا 10 روپے نہ کھرلی پاواں تے 10 کھولو دودھ کٹ کے نا آج کرن لوکا جانور رکھے انہوں نے زیادتیاں ہونیاں کھوہ دے لوکا رکھے پھر اس نے نتیجہ بھی نکلنا کئی واری لوکا نے نقصان بھی ہوئے جانور صرف رکھنے نہیں پالنے نہیں انہوں نے خدمت کرنی ہے انہوں نے حق ادا کرنا جانوروں نے بھی حقوق دسے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندیاں ویکھا ایک جانور نے اتنے بیٹھے اور کسی نال پہ گلا کرنا نبی علیہ السلام منع کیتا کہ جانوراں ممبر نہ بنا کہ جس کمیا سے پیدا ہے وہ کام اس کو کرا خال کی کسی نال گلا نہ کر اللہ نے محبوب جانوراں نے حقوق کاری لگی ہے نبی علیہ السلام راہ تے ویکھن ایک جلان دراز گوش ایک کھوتا اس نے اتنے داغ کسی لایا اگی نہ نبی علیہ السلام فرمایا اس تے اللہ نے لعنت ہوئے کسی سے داغ ہی کیتا اللہ نے محبوب علیہ السلام جانوراں نے بھی حقوق دسن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیا پوچھا کیوں رونا فرمایا مالک کم بہت زیادہ کرانا اللہ رسول ساری تیاری تھکا چھوڑنا تے راتی آنے تے ونڈا تھوڑا جا پانا نبی علیہ السلام مالک کا صد کے آقا کہ اس ہوٹے نال زیادتی نہ کر اس نے حق ادا کر ورنہ اللہ پوچھتی ہے حدیث پاک جانا نبی علیہ السلام فرمایا میں ایک عورت جہنم وچ ویکھا دوزخ ویکھا اللہ نے محبوب پوچھا یہ عورت دوزخ کیوں آئی ہے فرمایا اس کار بلی رکھی آئی اور بلیاں بدی آج بلیاں ٹائم تے دودھ نہیں پانی آئی اور پکھا نال او بلی مر گئی ہے اللہ پاک یہاں جہنم میں بھیج دیتا تے اللہ معاف کرنے تے آوے تے ایک غلط عورت گنہگار عورت تے ایک کتے پیاسے پانی پلایا اللہ پاک معاف کر دیتا ایسا تے جانور کارج رکھیں میری ماما پیڑا انہوں نے بھی حق ادا کرو ٹائم تے انہاں پانی پلاؤ ٹائم تے انہاں ونڈا پاؤ انہوں نے خدمت کرو میں اپنے ایک عزیز ہاں رشتہ دار ہاں ساڈا قریبی رشتہ دار ہے اس ٹانگا گھوڑا وانوں نے میں انہوں نے کہا کس ٹائم ونجا تے راتی ٹائم تے گھوڑا آنے پھر اس گھوڑے نہیں وہ مالش پیروٹ نال کرے وہ اس کی خدمت کرے کھرکھرا مارے میں رہا رہا ہی کیوں تو میں آکے میں نا پتور کل اس کو میں 500,000 روپیہ کمانا اس واسطے میں اس نے راتی پیر ملنا اس نے جسم ملنا تاکہ اس نے جڑی ساری تیاری نہیں تھکاوٹ دور ہو وجے یہ جانور نہ حق ہے جانور نہ جیسے حق ادا کر سو جانور دعاواں دے سون میں یہاں تک تو ایک گل سنا کے گل مکانا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دور بارشیں نہیں آئیاں اور جو بارش نہیں ایسا علماء لکھا کہ جانوروں نے حقوق ادا ہو سون اللہ بارش دے سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بھی ہے فرمایا یہ بارشیں تو سچ اللہ تو نے گناہاں نہیں بدولت بند کر دینا اگر یہ جانور نہ ہوان یہ روان تو ہوان نہیں تو اللہ تو سچ کڑی نہ وساویا حضرت سلیمان علیہ السلام نکل کے بہنے بہنے رائے نال لوگوں فرمایا لوگوں موڑو بارش ہونے والی ہے لوگ حیران رہ گئے کہ جب بارش فرمایا میں ایک پہلیاں ویکھا اپنے پیر چاہ کے آسمان والے پاسے سے رونی پئی اللہ اس پہلی نہیں برکت نال بارش دے سی ایسا تو یاد رکھو میری ماں پیڑا جانور کا ہر رکھیں اشرات الارض ہر چیز نہ حق کے ای پوچھنا پیسی علماء کو اللہ نے محبوب نے زندگی سکڑی پیسی میں دس چڑا جانوراں بھی محبت آئی جماداتاں بھی محبت آئی درختاں بھی محبت آئی فرشتیاں بھی محبت آئی صحابہ بھی محبت آئی صحابہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیتا ایک ٹائم آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروائی خرچہ مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہو گئے قرآن کریم 22 سے پارے 21 سے پارے نے آخر 22 نے شروع جتنا تذکرہ سورت احزاب اللہ پاک نے حبیب علیہ السلام جیسے خفا ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کیتا کر لیا آقا اللہ نہ قرآن آنا کہ میرے محبوب نہ کچھ دے دیوا کے نہ فارغ کرو نبی علیہ السلام مشورہ کیتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا نے عائشہ باؤ المشرہ کر فرمایا اللہ رسول ماں خرچہ پانی کوئی نہیں رول ماں تسا نال محبت ہے میں تسا نے کور رہنا چاہنی ہاں اس سے نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ میری دنیا نے بھی کاروا لی تھی میری آخرت نے بھی کاروا لی صحابیات ہاں اتنی محبت آئی اللہ نے محبوب علیہ السلام نے دکھ سکھ نے ساتھی آئی ہیں حضرت ختیجہ نے واقعات کا یہ میں سنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سے ماما پہنا گزارش ہے کہ اللہ نے محبوب نے محبت سکھو پہلے پتہ کرو کہ اللہ نے حبیب علیہ السلام نے سیرت کی پیسہ درست دینی ہے علماء کرام اتنی موٹیاں موٹیاں کتابوں کل میں کتاب نہ مطالعہ کرنا مولانا اصغر علی ہاشمی میں حیران ہے میں کئی بندہ کہتے میرے سامنے اما نہیں پتا کیڑے کرائے نہ کیڑے علاقے نہ کیڑے شہر میں کہا بندہ میرے سامنے میں ہاتھ متھا چمکے نا کہ اس
अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन 14 जिल्द के अंदर किताब लिखी है सीरत सैयदुल उमम, 8000 उस किताबों ने सफिन, एक एक चीज नबी अलैहि सलाम ने सामने आंदी। गुजरात में एक आलिम इफ्तिखार अहमद इफ्तिखार सीरतुल मुजम्मिल 20 जिल्दन किताब लिखी। थोड़ा सा ने कार किताब सीरत है ही नहीं कि अल्लाह ने महबूब ने जिंदगी साढ़े कार होए राती त्यूआ आखा पोतरे आखा पोतरियां आखा किसी घर ने पढ़े लिखे और पुत्र बे ते अल्लाह ने रसूल ने जिंदगी ने एक सफा पढ़ के सुना अल्लाह ने महबूब के जो जिंदगी गुजारी है। नबी अलैहिस्सलाम ने पैदाइश के जो हुई है अल्लाह ने महबूब ने लड़कपन छोटापन के जो गुजरिया, नबी अलैहिस्सलाम ने बचपन के जो गुजरिया, जवानी अल्लाह ने रसूल के जाए, नबूवत के जो मिली है, गारे हिरा अल्लाह ने महबूब के जो गए, खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला विया के जो आ तिजारत के जो की ने। ये एक गल नहीं हजारा गलन अगर कोई सीखना चाहे इस मैं गुजारिश करता अपनी मामा भैणा के इस्लाम सीखना पैसी, इस्लाम न जिंदगी जो सी अल्लाह ने महबूब ने तरीके न हो सुन तो बहुत परेशानी न पाए सुन। ये सना महाना दर्स इस नजरिए नाल होना कि अल्लाह ने हबीब अलैहिस्सलाम ने आंदे दीना सिखा दीनिया गल्ला सिखा सुना दे की करे तो दुई जो कड़ा नहीं सिखा सीखने तो बाद वंजा अपने घर सुखलिया गल्ला आम फहम गल्ला दिमाग आने वाली गल्ला अपनी इनको जबान गल्ला वन की दुई भैणुआ दसा को पंज दा कल कम अज कम याद हो सुन। आज उस्ताद जी आया है, मौली अहसन साहब आया है, दूसरे मौली साहब आया है, उन्हें इस तरह बयान किया साड़ी माशाअल्लाह सुनिया गल्ला बहुत सोहनिया गल्ला कीतियां ने, गल्ला नाल तियां नाल नूहां नाल रिश्तेदारां सुनावा ये करो और गल्ला बिलाने अल्लाह ना करे किसी ने तिवा आज तलाक हो जाए तो उसने गुआंढे दे बस फिर लग सुन किसी आखा नहीं आका किसी पूछा नहीं पूछा जिस कार अजे भैन पता लगा ही फलानी धी छुट गई फिर नाल कितने तस्करे कर सो नाल शकूफे बन सुन आपे को टिच टच दे के एक निकी जी गल होती उस पहाड़ से पर्वत बना सुन हैजा उन्होंने कार होई नु हैजा कर ली है ना। इन्हां गल्लां असीं फैलाने आ, इन्हां शो करने आ, इन्हां दी तशहीर करने आ। काश तू त्याड़ा हो जाए इस्लाम नी तशहीर करा, अल्लाह ने रसूल नी सीरत नी तशहीर करा। इस गुजारिश है मावा भैणा के दिल जमी नाल आके सुना दीनिया गल्लां और भी मावा भैणा नाल दावत दे के आना इधर दरस होवे किसी जगह होवे। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी है, इस गर्मी जड़ी असी गल पे सुनने ये अल्लाह जाया नहीं करना, इस गर्मी ने इंशाअल्लाह सिला सा मिलसी अजर मिलसी, ये कुर्बानी है। सोचो असी थोड़ी जी गर्मी पखे लगे साढ़े सामने फिर भी गर्मी अस को बर्दाश्त नहीं ते सहाबा इकराम बगैर पखे तो बगैर बिजली तो केजा दीन फैलाया सी केजा गर्मी थे रहो सुन केजा भुखे पैसे रहो सुन। इन्हां गल्लां सोच सो फरमाया जिसले आदमी वड्डे गमां वहना तो फिर नक्का गम भुलवेना। सहाबा दी कुर्बानियां याद करसा ते अपनी थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां आसानियां जड़ी सुन आसान हो सुन। अल्लाह पाक अगे दुआ वे जड़ियां गल्लां कीतियां अल्लाह पाक मा और तो अमल करनी तौफीक देवे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल अमलि वल फ़िअलि वन निय्यति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैज़ मिन बअदि मा क़नतु व यनशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। बस मुझे लाण खोल के तो बटन खोलो आप लाण उसने करके